na pusa ner wo ner fãa nan dikra tõnd woto wẽnda barka tɩ yaa BFM télévision kiba wakat kuilem se lat sẽn pakr wotone wã n na yɩl n taas yãmba kɩbɛ bʋ toor-toor ninsb fãa tõnd sẽn paama wala raar n kama d koti lame tɩ pa ne tõndo tɩ d na n deng tɩ taas la d kiba wã zu-raado n yaool wa sãage n tɩ wagsd kiba wã zãnga n kõ yã. Zame février kugu rasma yibu Burkina Faso tenga torso pala a lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba obganra no pala ti töngo na zindi nenkatek zugu pipiwa ya ti sodasa pama torso pale a colonel-major David Kabre ninkanga obna lebra chef d'état-major général des armées obyi wisgra ministre 2015 a transition sasa on pahre tenga torso ba wiligame ti torso sa fãa pakame kugr fe kale be n paasa taaba tɩ na wa tɩ paam vẽenemã zãnga kala bilfu Burkina Faso étalon rãmba b ka tõog n wẽ Sénégal équipe sẽn kẽede ne CAN 2021 wã demi-finale la sẽn zĩnd zaamẽ wã ye sẽn ket masã wã b segdame n wa wilg ware ne équipe la ninga sẽn na n paa poorẽ rũndã demi-finale la wã n na yɩle n wa paam n bao tãab soab zaoore. Zame février kugu rasma yibu tenga torso pala obganra no pala tutengo zindi sodasa nenge rende a colonel major David Kabre oblebra torso ba on sodasa sombonde ti chef d'état major général des armées ya général Gilbert Widro zinga lapsen dera tene wa son lora la ninkanga basana mazore sodasa na pala obyenyi wisgra ministre transition asasa 2015 a yumde ya colonel major Célestin Sempore na yibn sobtor soba on sodasa se ya ne l'armée de terre wa ya colonel major Adam Nere na yib tor soba tobrera colonel major Gilles Bachono zinga Sanketen kẽede ne toonga sẽn zĩnda a lieutenant-colonel Evrard Somda sẽn da yaa b sẽn boonde tɩ commandant de la légion spéciale de la gendarmerie bãmb lebga chef d'état-major n kõ gendarmerie nationale la a lieutenant-colonel Naon Daba bãmb n na n zĩnd bugum yir sodaasã taoor b sẽn boonde tɩ brigade nationale des sapeurs pompiers sẽn kẽede ne toonga taaba sẽn zĩnd zaamẽ wã tẽnga taoor soaba lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba b wilgame tɩ torsã fãa pakam masã couvre-feu me kale be n paasde b wilgdame tɩ karensã taoor dãmb sula wa kale be b ninga bãmba b sẽn boonde tɩ délégation spéciale la pʋgẽ a lieutenant-colonel Emmanuel Zungrana b sẽn da waogle sodaasa bãensa rotẽ wã b sẽn boond tɩ maka wã janvier kugrã sẽn piila a naase 2022 wã yʋʋmde zaam n arba février kugu rasmã yiibu sodaasa sari wa taoor dãmba b yɩsa nin-kẽnga bãensa rotẽ wã b ra taalgd b lame tɩ b mamsame n na n maane naam wẽn dɩke. Groupe de citoyens ya suli sẽn dat n yãage transition wã b moobã pʋgẽ wã tɩ Burkina Faso paale zĩndi sul-kãngã rãmba b sõsa ne kiba kɩtba rũndã la musa yibeoogo n na n wilge tɩ bãmb tagsdame tɩ b segd n basa transition wã rãmba yʋʋmã tãabo tɩ b paam n tʋme tɩ tek sõng zĩndi n paasde b kota CEDEAO sul rãmba tɩ b maan bɔg-bɔge sẽn kẽede ne sebg ninsba b sẽn magde n na wa taase Burkina Faso tẽngã bala tẽngã zoe n tara zule kãsenga sẽn yaa tẽng sonma vẽenemã na yɩ ne Archimède Boy la Mamunata Kabore. Sous la Ninga, Absomboni Nassarende, groupe de citoyens d'appui à l'opérationnalisation de la transition, Bambara Tamiya, Burkina Faso, transition, Hanzekon Waton, Top Tonre, Tiburkimbu, Gil, Fankepira, Bopampilzou, Wantira, Top Ton, Lebrande, Raton Tenga, Kirim Slanisba, Tengoson Daramba, Hampama Fawa. Yane Alukman Sawadrone Tabitasa Bam Tahadamiti Yiliti transition wa Toron Tum Soma la Toron Yis Burkina Faso Farla Ninga pour Hambewa obtain Denga Singala ni Yuma Tabo. Abiula Lukman Sawadro,
sous le port, sous le groupe de citoyens d'appui à l'opérationnalisation de la transition. Donc il y a Souli et il appel de Maningawa pour la Kassouli Luna Balé. Il y a beaucoup de yuma yi batabo. Transition. Ton wilga sebra yi porton yi ici. Na kendre ton biligri hani transition na wa. Ana yinera parce que ton ya transition lo yuma anu pour ya yobe. Wakata yi pietre uso. Il kiti yel sans le même quand on romane. N'est pas famille. Donc, ton qui est un petit sokonga Bobo par wakata bilfu. Et d'anyari. Yibu ya zabre. Ya na transition ya na zabe. Ya soda na zabe. Est-ce que en temps yele zabra ya kiwa ayibu. Ya yo bien la nansa. Katon ye ba yu pi minga katon ita nansa. Mais makada même. Ti yu matin kana yu matin et bang dani an sozini. Voilà, donc il quitte ton yele en parle la yu matin. Bouton ya soma. How ti parle yin pour la getri. Bumba Toto ni Burkimbi wa Gilfa Kiape Hanson Mambange, Sankier ni transition wa son wata wenga ya Sankiere ni MPSR, Ratieti Soda Hasula Ninga, Mana na Mwendika, Senyak Yam Tibam Kanan Dik Parti Politique Rama, Luis Tengas Haba Pongwaye. A Lukman na Sawado Ratame, Tineba Wum Gom de Billy, la net Fara Watasa Sandati. Et Parti Politique Rama bientôt Laka. Ton question pour il y a là il y a Bumbu et la taux dans le Kenya. En 2015, Baka Neba, tu vas me casser les naïs. À Blaise Comport Neba, CDP Oramba, à Yisula, tout le monde pour 2015. Tu vois, nous voilà tenga. Réconciliation au Gomda, à Singanier Fan. Donc, là, tu veux dire, il y a un petit point. Parce que CDP on lui a, on dit Abnama. Ni bouille de yelame, c'est des pénètres kawat kaye, béa tondo, to black umbas. Intaren taroa, tiens aye. Donc, so kongo. Bon, il y a un lab nambabio. On a un petit MPP par 4 nabio, ton je vous m'dali, fawa. Sora na manawena. Ob ni da MPP bu ningirwa. Ob na yelu hay auto, et bi lak bambase, wela lenye wate. Sana me tiens ali na ne ba fami. E hana me, na da ne ba fami. Donc, en 80 ans, on a fait un wakatninga, bille subsisting à tout. C'est pas mais. Donc, on l'a fait tout le monde. Ah, fait tout le monde. Mais, n'est pas un peu bon souka. Et tu as n'est pas mis à travers ton son, bon moyen que la savoir. La canaille sous le watnier. Sankiere ni na Mwendi Kame, la Seigneur Rasmano Rasode o Sul d'Amba Sanzir Squese, et la rien metile wenga menga, oblique si pour le bouton tole, Nantas Malis ya tontin yaka, Arle kita mitirabem tarnep kere Burkina Faso kane, reweng me, a Lukman na Sawadoramba, of combat Tarso. Ni wala CDAO, il y a Soul King, et Sodaha en les nam, au bon d'Anti-Berli. Donc Berlin, Berlpolon, Sibrombe. Mali, Sibra Mali. Donc, ton menkenda, et Sibrien na wam, et Kisomaha, et mon rien petit pinou coula lilou. Rien ton pinou coulou. Ton data mère, on will céder au ramba, tout man souri. Au man souri, et Tiber ning bom geta. Yin zinti berawa, yella yida bera. Sanan Toromba, c'est groupe de citoyens d'appui à l'opérationnalisation de la transition en Wingame, Tebam Tolonze Kabno, Rentoronges, Burkina Faso, Nable, Ningab Sanansi, Karokmar Christian Kabore, Obna Kelanze Kakwera, en Winimbu de Gilfa, Kapitira BMKB, Bala, Neratara Lafi. 5e Nekal 2021. Pipi demi-finale la Sinzindi, Zam Zabra, Burkina Faso et Taloramba. Arobka Tonre Onwe, Sénégal Tenga équipaye, Warabasa Nibuye Tambo la Yembre, de Natipam Ven, Mané Sandrine Zougri. Burkina Faso Wermosa Ko Obno, Sénégal Bounien Sataori, Stade Amadou Aïdjo, 5e Kana demi-finale. Bounien sa Rigwa Yampa Mapanga. La Wermosa me Singroa, Meraganya sa Kenken. Burkina Faso nan dingen yesu la nord wusro la kana zemsie. Sénégal sin sinin get Burkina Faso mik ya silam.
obno pa ma penalty yibu la arbitre sintoni vara gesrana wilgame ti penalty kabe pipi penalty wa a Hervé Kofi yiba kanan zemsneyi tubnan kongo yis bamba ya farir wedrago na ware bam zi mosa obnan talob la me encheng tipso pipi mini pina la noa fa équipe sa yiba fa kanan toron suyi ya vus khalogur pore la yela fa na temi ti libre zoese mpam fa rumenga obnan te la taba anti 10 minutes pisopewa Burkina Faso surface a pour balton urbain arobna kalma taba ya sasa kanga la Abdou Diallo na linga farida wedrago yemla zalam arkana yir minita yobe ta abamba jang antipa Sénégal biwa yibla zalam Burkina Faso na ne katoto Sintune Issa Kabore minute pisni la yiba Ablati Touré na mima Sénégal gambra yibla yemre tiep ketem bemen to Burkina Faso Kamba na liban tem ob tomba a Bertrand Traoré na liba por bilfu Tacha Gibril Ouattara la na mi kame tutum na zo enseme tibala ya minute pini la yopewa la Sadio Mané na mbas wara tabla yemre akamu malosi ya bala karansa ma wotoni arab kanan ton final la tibala o panga porame la runo ton panga porame la ton suru mi ka samu to wala ton da wata ya barku ni ton me mana aseka pierabo wala ya manje ton équipe aka équipe mbiwa Sénégal équipe Sénégal équipe mbede taba aratnta yuma yobo donc ya woto la beti bumba fa ya miebo ila ton sak meba sak patience mom takadam ti ton pam barku ni nga ni mbida ye anga fo ya il somsita aseka pierabo ton ne ka pierada mengi ton mi sura zabra panom ye bala ton da takadam ti ila twenga ye la me kiti ni mbida suri no la bang poro la me ya ton bang bal bala jangin ti tume le mo wani pampal moi sawa ya taban sob zoara lo begera bon ya city zabra balla kazemse la nyameng la yenti zabra ton tuma me wabten yere bon balla toni détail ramba ya détail ba mankela on pénaliser ton ala ton perdre ni zapter nous c'est donc ton suron no mo so bale ton le ban kitam ton tengan eba population qui est ta tiebo donc on a que le modra mais on continue bale final bilembe samedi donc il n'amodra mais on tron on gagne final bila pas médaille en con Burkina Faso ma tout fan souré no bangetia noron tab sobla wotoni la Sénégal sont pas sur nan ti ton kan finale nanda ti Sénégal ser Burkina Faso o wilgame ti bunye sana ngwa wer mo san lobsiro ngwa blame Burkina Faso me arab kapa pour ni tomba yi o mano pangson teka mo sawa sinkeni tabon sob zoara op singen woto no wa tuem to ser Camerouni wala Égypte équipe sa yiba fa tonra demi-finale runa zabra olembe kiba kit batawre akamu malo wilgame ti bam raba pa ma pitsu ti bala nimbuira ran ka tier singra ti bam daga nanta zini ngob sombe wayi Idnampa Cameroun tengwa ta Sandrine Zougri a pama Burkina Faso yin wisra kibe kit basum beben woto wenda sinkere ne kan 2021 tarasko ni demi-finale la sinzin zamwa Burkina Faso ni Sénégal soukan tenanti kelare Boukari Widrago, je suis journaliste sportif. Bon, vous n'avez pas aimé ce bal pour moi. Il y a le 8 pas aimé parce que y a un sanguin ce zabra bal défense à mana erreur 8. Voilà, donc il y a un petit Sénégal équipe Tara joueur Beda. Il y a Chekou Namba, Sadio Mané Namba, Idrissa Gana Gaye Namba, Papsa Namba, Fantoum Béouin, équipe Bed pour la mission. Et qui est un petit zabra.
si ton joueur n'a pas de l'équipe belle pour lui là bra ou minimum si c'est un la comme table tiens bra minimum si national mode solidarité wa là minimum si c'est un benoît tiens voilà son là zabra défense pas chonti ou na ségrandation ay am sangis binamba erreur number défense erreur number surtout troisième but amenga ne pas faire yani toto là voilà donc yam senti on est joueur nam ti a amane nam taba yam son conseil menga voilà sans pas balle tu dégages la ton joueur n'a pas confiance à tout le monde mais si qui il la pas c'est sans parler va moi ensuite tu as 2-0 yam nem ti Burkina ton rondo quand même Mamioula Ibrahim Diallo journaliste sportif mpaze ma pipi wa yin défense bala yam menga yem ta Yusufu Dayo rapport la men lebon wa lebon wa za mo yam za man balla arapa be yin siye araka be forme wana sa da mahiyeta a sirpazine forme ye yam ye deuxième but a mbahballa auto ta Sadio Manorere a Carson wan kinga tissu troisième but mais a yen lenyo so balla ya sa ban qui se passe a Sadio Mané le lorin kinga tissu ya sa am tienram ti tora me yam hangese ton attaque me a kayibi mzamo ko ha sida Hassan Bande patron tumda a Bertrand Traoré même pam occasion la ni da soma morota gamra mima akaton ti yeme mimie donc yam pam ti ya woto no waye ya to bala milieu de terrain waye mana panton teka na yilin ti balsa pam jeng tori na yilin ti défense mais ton a toto ti bura kin la tora ham pe suidin ti yam défenseur le ni yam da tira mais patron ya classement men kazem so bala tonira tienda mais ta Assoumela Ouattara da suma singa balla zamwa na Djibril Ouattara tora bala bamanda tar forme twin ton balla cité Sénégal halti tonda tienti na yi soma la wotono wa signi nimble ni sibin katara forma yam men wa yemti pankom sum wanzin wakat la ninga ni joueur Bertrand ay Yusufu Dayo mam tiendam tia wak zinkanga la pazima zanga am yura la Luc Parbelron nya kiba kitambe télévision BFM c'est ni zaman balla Burkina ni Sénégal non ton demi-finale là c'est ni mamie balkanga kaya i balson yi ya city kamba wiso menga ton ta demi-finale la ton wange Sénégal équipe kanga wa Burkina équipe sida ton la mi ton bala kar sa may sida pa maroro anama ni nda singi man classement ninga ton da ton pa ma Sénégal onwe ya menga yam ti ton tira ni Sénégal nta mi-temps ya 0-0 yam ya bal ni sun lora am ka yeti a Bertrand Traoré na Youssouf Dayo ka joueur sombre ya joueur beda yam menga wa Cameroun yam ti Cameroun nemba fan gom de a Bertrand yele ya ton joueur beda la runda wa ambe forme ninga a forme ka seke akamu malo na kita ton bala fan renda yi ton ninga bilibil futa ton de wala zaman bala yam nangeya fo wa Bertrand ka ton yam be toram pam occasion bet kan san ka ton yam suwe Sadio Mané be zinye yimba yin pa ma bala yin suyami fo la équipe capitaine fo do an wil sura fo do an paquet adango Ouattara pa occasion kata forenda la suyami fo an beni a mendi face à face ya fo yak pied droit bala lob gardien la fo na barenda ti bal kirta fo fan ti fo lui ti kirta fo fan ti fo lui to bi on yeti bal temps de bata bala kamba yam perien ha yirin ketan ti yam perien haramba yam wata tondo tik ya yoko yir kamba yari yulama mtaksata akamu malo insida pam rawdo ndazini bamba tikamba skin wor Sénégalais bala wanket pil futa ya olon dos ba ya soma fena ge wala défense wa Assoumela Ouattara amana point na secte wazini gaban bale rusa adayo wan pola aton soma a wika menga ton ti amenga ya ti ton kapiton rondi kibie ti fona zamo adayo na type momo san lever bala ti forika ningi woto fa ya bumu wilgeti ton entraîneur da makana taba fanyam na yati ton kong coupa ya entraîneur da mbayele wan ko la tawre on papa marawdo man ba man sir de mana kolkor sa meroro ya menaman lubda kalat na yal se senkene runda kibo kuni lat kot na ba wende tulu ligir fa berara ne lafi dit pam li wata se kibeta ba wana kitiri ketori